Mau'idatul Hasanah yang kedua, strip doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Sahibul Fadilah Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ramli Fahri. Saya dari takrini kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabu dia mau jen bahar empat lagi lakon. Entan lagi kuat rasanya. Kuku gula ni. Ya menang saya bobol ngocak kuat boy saya atas saya kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil ulama al-kurama indallah, khususnya Hadratus Syahadatul Mukarram Sahibil Fadilah wa Sa'adah Hadratus Syekh Kiai Mahalli, sesangat abtina mulja'akin sareng ta'zimi Hadratus Syahadatul Mukarram Kiai Haji Bahri, sesangat abtina mulja'akin sareng ta'zimi sarang setaja para masyayikh, para kiai, para asatid sealengki ikak dintoh nyon sepora abdina tak bisa nyebut asmatung situngai pon, namun tak ngurangin rasa hormat abdina para ajunan setaja sesangat betan kaula amul ja'akin sarang betan kaula ta'zimi setaja para sepo kong langkong bapak kepala di Sependun beserta setap-setap epon seserta jabatan kaulah sangat amul ja'akin sarang betan kaulah hormati. Aneh anjut nih kan dan kula pulan pada rempak mah kita sampai geger mon kehon sampai geger rempak bedium kula selamat yang karo keng telobu Hidi. Sahibil hajah sekeluarga, tuan rumah sekeluarga, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, baik sang mustami' dari dalam maupun sang mustami' dari luar, baik sang mustami' dari Seman maupun sang mustami' dari Jaunah, tanpa terkecuali setaja jabatan kaulah sangat amul ja'aki sarang betan kaulah hormati. Alhamdulillah, malam semangkian hadirin kaulah sarang para pancingan setaja bisa hadir tempat kak dintoh dalam rangka pengajian memperingati kelahiran epon junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus walimatul haul. Muka-muka hadirin perpangkian saya malam semangkian kak dintoh setiap perpangkian saya keridhaan sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sahabatan kula panjenengan setaja kenging syafaat pun kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban almarhum saya holan malam semangkian muka-muka isapora setaja tusa-tusana akan dilipat gandakan setaja amal kebagusanah setaja nak potona muka-muka sarang keluarga na muka-muka saros terosa beni karosa petong toron saros terosa muka-muka sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paling seti keluarga benak poto saya keridhaan sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kempang jalan rizkina itekanin setaja hajat-hajatah kenging barakana majlisil ilmi malam semangken, amin Allahumma.
Salawat dan salam muka-muka tep-tepah ingatasen cungcungan kaula setaja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan kula sering matur iman keman pengajian manabi orang abada akin acara pengajian nang bulan Rabiul Awal nang bulan samangken bulan molot cang orang matura kento acara panapa saos jak sampai kelopain. Sepertama harus acara memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pas acara napa hol, napa nyelamatin Roma misalnya, napa kasih apa-napa. Karena terus terang hadirin, orang sepo dan kula panjenengan sedaja, bamba dan kula panjenengan sedaja, juk pujuk dan kula panjenengan sedaja, tak kira masuk suara kemun tak dala kenging syafaatnya pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengingatin orang sepo kula pan sambian, sebelum mengingatin mbamba juk pujuk dan kula panjenengan sedaja kengain timin ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka-muka sedaja kenging syafaatnya, amin Allahumma. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, sekadang orang ni kecek kembang ama demi ngocak engkau budian mon mate tero apolong aban Rasulullah, engkau budian mon mate tero entar ada ke Rasulullah, engkau tero semak aban Rasulullah pakai nang alam mahsyar. Cek kembang orang ngocak ngak penikah hadirin, tapi praktek kedeki nang lapangan tak segempang kalaban ocak nikah, tak segempang kalaban napa saya kocak akini. Tadi coba olatin panjenengan jak atungeng alam mahsyar geluh, atungeng nang di sebendun geluh. Misalnya seti sebendun nika masyarakat 2000 umpama pahbi kelebu nih suruh akompol ilapangan misalnya sedaja rakyat sebendun nih soal akompol nang lapangan bi kelebu nah saya rasa semak ke kelebun nabi kelebun bakal edik beriin pese, beriin beras, beriin sebarang. Akhirnya apolong nang situng lapangan. Orang 2000 ni siap mungguah. Kelebun nang ngak tengah nah. Yap siap adik beri dak ka orang si 2000 saya rasa bisa entar dak ke kelebun ni ka. Dak lemah kira-kira. Orang 2000 ni kekejaban orang banyak, parlo da orang situng, sanya make lebun, ipa kuasa lang, ipa kuasa acet lecet hadirin. Jangan sekadang nang TV ini kak bada pembagian daging kurban, bada seakan mati maiki. Bada pembagian zakat, bada sampai kanyak enyek kisah hadirin. Niki misalnya bah 2000 popolong nang situng lapangan, 2000 orang nikah. Parlo da orang situng sanya make lebun nah kangkui oleh ri di kelebun nah epa ku asal laang ban bisa kira-kira sambian entar da ke kelebun ni ka ngatela selang ni ka orang 2000 entar ka orang situng epa ku asal laang ni ka. Nah semangken coba olatin ban peker nang alam mahsyar ni ka ma pagi nang lapangan mahsyar ni ka nika orang mulai ki zaman Nabi Adam sampai pagi bila tina kiamat orang setuju ni kabi Allah Ta'ala ipaudi ka kapi hadirin dari Nabi Adam zaman Nabi Adam sampai ka pagi tina kiamat orang selamat kapi mati ni ka ipaudi kapi bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akompol nang padang mahsyar nang lapangan mahsyar ban setuju manusia sebedai ka iya nang mahsyar nikah panapa boleh orang sebiasa sampai para nabi para rasul sebelum aku Gusti Kanjeng Nabi ni kaputoh dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi para rasul serta pangkor puto persaksian Kanjeng Nabi. Pakai bi Kanjeng Nabi saksien bahwa nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam kainto hadirin bi Kanjeng Nabi pakai isaksien bahwa nabi-nabi sekada mereka ampun betul-betul nyampaikan risalah seepakon di Allah Subhanahu wa taala. Nika setuju nabi ni kan nunggu persaksian dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh kula ban sambian? Kula ban sampean mesti butuh dak ka Gusti Kanjeng Nabi.
Orang semula ki zaman Nabi Adam sampai tina kiamat paodi kakapi apolong nang situng kenengan butuh da orang situng saanya makusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nah kira-kira kulaban sampean bada ibun ke imman nikah hadirin lagi. Bada ibun ke imman orang triliunan nikah butuh da orang situng. Pada dalam kulaban sampean bada ibun ke imman kirana. Jangan-jangan bodoh nang tonya di budi cak kau tu semak ke Rasulullah ningalen beta kau tak ningalen ke Rasulullah hadirin. Cak nikah nang Mekah mak orang haji nikah dibatasi sekitar 3 juta orang per tahun nikah dalam keadaan normal nikah 3 juta orang. Awukuf arang sarang nang Arafah nang padang Arafah nikah orang nikah saking banyak ning 3 juta nikah hadirin 3 juta orang nikah tak ngatela dak Jabal Rahmah nikah. Dak Jabal Rahman kan tak ngatela. Padahal Jabal Rahman kan kira aja. Tempeng orang. Nika orang mensyata haji tak ngerti Jabal Rahman ngak napang kibong lagu ongguk napa geluna. Malai cina ngerti dididik kesa. Orang saji one. Kula pan sepenapan kali haji nika. Paling senapa kali kula ngatela Jabal Rahman nika. Saking banyak ben orang, tak ketela ben orang hadirin. Siapa nyembah ke Jabal Rahman nika tak bisa selak mak, tak bisa. Nika ning 3.000 orang. Tero intar ke Jabal Rahman tak bisa hadirin selak hadirin nang Arafah. Pada ada mapaki orang triliunan. Bani kalau triliunan apa ya tak setriliun ni kalau tak oneng boleh nika hadirin. Nika saja parlo da orang situng. Saanya nabiuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kanjing Nabi tak raja ngak gunung. Nika kaputo bi orang sakapinah sebeda nang alam masar yang notabene nang alam masar panika orang ki zaman Nabi Adam sampai pagi tina kiamat nika saja pada odi kakapi ban puto kakapi dak ka minta nyoon syafaat dak ka Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ayatina Allah subhanahu wa taala. Pada remah kira-kira kurban sampean nika beda iki mana kira-kira. Sejelas nang setting kanjing Nabi nika para nabi nika. Para nabi para rasul Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf dan para nabi selain nika insyaallah nika beda setting ku kanjing Nabi nika. Ada di shop yang pertama. Kloter pertama nika. Pahibudina nika mungkin kubarus sahabah, pangrajana para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan sahabat-sahabat selain. Budana nika mungkin para mujtahidin, para tabi'in, para mujtahidin. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Lah semangkin pertanyaan nah, kenang namang Bukara, mang Markuat, mang Marja ini bedeki menika. Kulaban sampean nika bedeki menika. Nika le pertanyaan. Maka orang sekadang cek gempang ngocak engkau kemudian terapolog ben kanjing Nabi bawa cek gempang ngamon ngocak orang triliunan reteh. Parlo da orang situng, pada masih entar nika. Kan ngatela bebocor, tak kok tak ngatela sekali. Kan ngatela pemi polayon talen di jauh na syafaat ya yon talaki tangkap mun cek jauh na tak ngatela hadirin. Pada remah nasib kuluban sampean pagi ialah masyar ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada remah kuluban sampean setelah bisa semak ban kusta kanjing Nabi mon orang triliunan ngak ni kepada puto kapi kanjing Nabi repuan setelah semak dak kusta kanjing Nabi pah bade bun ke emma kuluban sampean. Nika kudu fikir hadirin. Tak gampang orang nika maiki. Tapi untung bercara nih mak, bercara. Dabuna Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini terkenal waliullah dan ulama sufi di masanya. Kinto ada abu hadirin. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini ada abu. Dalam ada buna Syekh Ma'ruf Al-Karhi man hayya atau aman pasera orang senyediakin teeren nase napa be teeren si bisa teer pas maring nyediakin nase mara anak tanah nase sediaki lah siap teer wa jama'a ikhwanan makompol tantretan lebelah ketatangke lebale pakompol ion jeng kakapi
Untuk apa? Li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaangkui tojuna untuk macah kelahiran Rasulullah. Artinya apa? Cak gembang cangring bondon untuk amolodan. Amolodan ini artinya maca sejarah nah Gusti Kanjeng Nabi. Maka nang molodan ini biasa saya baca fi hubbi kisah. Fi hubbi sayyidina Muhammad kisah sejarah Kanjeng Nabi. Perang Badar disebut nang kisah, Isra Mi'raj disebut nang kisah sejarah Kanjeng Nabi ketika Isra a'la sama isama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam nika Isra nika. Kejadian Isra nika. Wal jundu hina ghaza Muhammad nika perang Badar nika. Jadi sejarah Rasulullah nika disebut nang fi hubbi nika. Mana Nabi Bahalul Qiyam kisah ya Nabi kisah madhun Nabi ngalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun fi hubbi nika nerangakin sejarahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki karo kan jarang orang sing ngerti hadirin ya Pak lah jarang sing ngerti pun lah pokok kapan fi hubbi nika lah kaya ngene atena ada jangke romlirin nerangaki sejarah Kanjeng Nabi kengko lah tak ngerti ya pokok nerangaki sejarah Kanjeng Nabi. Lah senika bae pun panggempang. Pasera orang sing nyapaki nase untuk amolodan pah ngunceng ke tetangga. Jadi kau tu beda naseng mana molotan ni kama. Mumpah molotan ngunceng orang ada naseng, ayolah sihlasan ke ada nase. Ya tahun boleh itu orai bi orang lagi. Ayo koncengan dem keluar orang. Lala angin kita tahun sadan jodoh apa juga iko. Ian nyapaki ceureun. Pah marene ka jamaah ikhwanan. Long mapolong ketetang ketantaretan ipapolong sedaya dak daeran nika. Wa auqad sirajan pas ngudiin lampu hadirin. Lampu yo dini patera tujuan kanggo amolodan. Mane nika wa ta'attara atau wa tatayyaba aw mra'am. Aw mra'am ngangkui minyak ra'am. Aku minyak om, mangkana biasa lagi kapan mahalul gyo pahi minyakin kabin nika. Jadi modern ngamolotan nika asiap minyakin kabin nika beda dalil nika. Keng letak iga bela ka sampean bi ulama keng pirin contoh saos. Nika beda dalil nika. Minyakin saja. Mari nika wa tabakhara. Tabakhara nika nganggo tupa hadirin. Jadi amolotan nika ngobar tupa. Ngobar tupa sero om bani tupa kawanana kisah. Muntupa kawanan lagi biasa nah apa ya dari Roman yober Roman kisah pak tupa nah sepertama ingalaaki tamancong dere isabe cang male nolak jin niku jin le buru kakak mun nek saya ke bayi tupa mah ameng nih hadirin lagi. Jadi kok tupa sero om bus ngabus sero om kisah. Bahkan mun daerah Timur Tengah daerah orang Arab kebiasaan orang Arab di tupan nika bani iyo bernang situng tempat. Kapan ngobar tupan nika gibe lebat ya ada orang si mahalul qiyam nika. Pas isergu sen ke bentanang anu nika kokosan nika pesen nika bentanang isergu lebat nika. Kinto kita ada sesenika polan bedana tupan biasanya karo genteng kebai badan tupah beda mardana kisah mau pakai segi belebat mau pakai geran mardana katonon hadirin lagi biasanya beda nih larang semua beda nih kan empon nah pada tak lebat sini sabar watabakhara sabar nih situng kenengan bila molotan oper tupa nikah sehingga bus ngabus om dak kebar selebar nikah watabakhara wala bisa jadidan ngangkui kalampis anyar. Jadi mau ntar kamu lodan ni kan jangan ngangkui kalampis banyak cendela lagi sah hadirin. Ayah jangan kata tangke ngangkui kalampis anyar latina rala ni kan bani urusan masalah ntar kata tangke ni kan urusan ngormat Gusti Kanjeng Nabi ni kan. Mumpah Rasulullah rabu dak tempat molodan. Arona Gusti Kanjeng Nabi rabu dak tempat molodan. Lakar tak mas teh hadirin. Orang yang molodan maca selawat irabu arona Kanjeng Nabi tak mas teh, tapi bukan barang yang mustahil ni kan. Mungkin saos. Irabu ini Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi dan kitab pan sepanapan kaleh para waliullah nikah ningalen Rasulullah nikah rabu ketika orang nikah mau selawat adzikir ban semacam. Pan sepanapan kaleh benih namung situng orang si muka syafah
orang-orang waliullah sering ninggalin Kanjeng Nabi Rabu nang tempat-tempat zikir nika. Jadi ngangkui kalam pianyar. Ngangkui kalam pianyar. Bola bisa jadi dan ngangkui kalam pianyar. Mon orang nyedi akinase ngonceng orang. Pas orang panika ngangkui lampu ne patera. Pas om ngangkui tupang ngangkui kalam pisa anyar. Tojuna ngangkui ngormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Budian orang panika apeung ben grup sepertama. Grup sepertama minan nabiyyin dari para nabi. Jadi orang nikah hadirin monamoloten ngangkui nase, ngonceng goreng, aum ngangkui tupah, ngangkui kalam pisa anyar, ngangkui lampu, pagi budian orang panika papolong nang alam masar apeung esop sepertama, golongan sepertama, apolong ben para nabi tantona semak sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikala to cudare ngamoloten hadirin. Nika to cudare ngamoloten. Orang ngamoloten nika to cunama dak lupa terus saja na cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak lupa paki kulaban sampean setara biasa semak dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika to cuan moloten. Mangkana mun moloten nika cek karo cokop rok masjid. Amoloten rok pok compong masing-masing. Mong karo 12an entar ke masjid nika ki banyak tanda tanya guys. Bulan sekadang amoloten ke masjid nika mang kata dicompok ngibe pao situng mulai nang ngibe lanas telok hadirin. Kan pasabet mun ngak penika. Maka amoloten rok compong masing-masing. Selain 12an masjid, amoloten rok compong masing-masing. Ngak semakin amoloten nika karena maca sejarah Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikalah hadirin. Nika situng-situng cara. Mun kulaban sampean paki terus semak sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulaban sampean kotu amoloten kalaban cara ngakui nase ben semacam menika hadirin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Kulaban sampean nika wajib cinta dak ka Rasulullah. Kulaban sampean nika wajib cinta dak ka Rasulullah. Mun sampe reng sepor kulaban sampean embuk kulaban sampean anak kulaban sampean keluarga kulaban sampean lebih ika cintain etempang dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika iancam sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hadirin. Bahaya nika maiki. Lamangkan kulaban sampean niku tu usaha saben hari nika dak lemah abad nika sira cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La carana cinta nika mah dak lemah abang sira cinta dak ka Rasulullah. Kulaban sampean kotu oning dak ka Rasulullah nika. Kotu oning kahebatna Gusti Kanjeng Nabi. Kotu oning keluar biasa Gusti Kanjeng Nabi. Sengke kulaban sampean kagum dak ka Kanjeng Nabi. Kapan kagum Kanjeng Nabi kulaban sampean cinta dak ka Kanjeng Nabi. Bila ampun cinta dak Kanjeng Nabi, kulaban sampean bakal dapat dak tingkatan ta'alluq dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Mahabbah nika ya atas mahabbah pas ta'alluq. Ta'alluqnya ka gentong. Pada ban orang nak kana sekadang lebur cinta dak Ronaldo. Nika biasa na hubung barang ipamirit Ronaldo nika kapi. Kaos barang kasi nyari sa nomor peto. Jalan ngak Ronaldo, selebre ngak Ronaldo. Kenapa? Karena kisampun ta'alluq agentong dak Ronaldo, markena cinta dak Ronaldo. Nah sebenarnya nama Nabi orang ini cinta dak ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mahabbah dak Kanjeng Nabi akan timbul ta'alluq agentong dak Gusti Nabi. Teronin dak Gusti Kanjeng Nabi, teropa ada ban Gusti Kanjeng Nabi, danin dak Kanjeng Nabi. Mangkana hadirin mon santri kesela sekadang santri nika biasana santrena nika mirip ka guruna. Karena kasi cinta ka guruna, sing keta'alluq dak ka guruna. Mon santri Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki biasana sampai carana jenggu, carana songot nika mirip sareng Abuya. Biasa senika. Mon kiayana ajengguan nika biasa santri nika noro ajengguan sekali. Maka keng janggung tambuning telok, yo bu, makin ning telok, jangan nindak guru niki biasa nika. Lah ngaceng ke bobo guys. Nah ini nyaman ta'alluq agentong karena cinta. Lah kulawan sampean kangkui bisa agentong dak ka Gusti Kanjeng Nabi nika kudu bade perasaan cinta. Cinta nika hadirin harus kulawan sampean mengusahakan.
dak menang ati kuluban sampean setero cinta ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahimakumullah. Tare coba olatin. Kanjeng Nabi ini luar biasa hadirin. Setuju mukjizat saya parengakin dak kanapi sebelumnya Gusti Kanjeng Nabi nika Kanjeng Nabi juga iparengin sareng ajunan Allah. Ban panapa saya parengaki Kanjeng Nabi ngalebiin dari mukjizat saya parengaki napi-napi sebelum Kanjeng Nabi nika. Misal mukjizat saya parengaki misal dak Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman nika hadirin ngakungin mukjizat iparengin mukjizat sedang ajunan Allah bisa ngarteh dak bahasana hewan. Sekapina bahasana hewan Nabi Sulaiman nika ngarteh. Sampai bahasana bilis nika ngarteh. Bahasana bilis nika ngarteh. Padahal mun kula tak teman ngiding suara bilis nika. Ekeng mun bade bilis di dalam pah coba talpi aki ko pengen bi sampean nika awung grungi dalam nika. Nika bahasana bilis. Nika Nabi Sulaiman ngarteh dak bahasana bilis. Napa boleh bahasana embe, bahasana sapeh, bahasana napa boleh nika. Nabi Sulaiman ngarteh dak ke bahasana bilis. Lah samangken Gusti Kanjeng Nabi. Panapa bisa ngarteh dak bahasana hewan? Wo, benih karo dak bahasana hewan Kanjeng Nabi. Pan sepanapan ayat, pan sepanapan hadis nerangakin bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ngarteh dak bahasana hewan hadirin. Bahkan Kanjeng Nabi lebih dari Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi menikah bisa ngarteh benih karo dak ke bahasana hewan sandi eroh. Kanjeng Nabi ini bisa ngarteh dak bahasana jamadat. Barang-barang sekali ini Kanjeng Nabi toman hadirin mireng dak ka olok salam mah betok. Biliker ngolok salam dak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mireng. Cak boleh ke suarana hewan, ke suarana betoh Kanjeng Nabi nikah ngarteh. Sedangkan Nabi Sulaiman tak ngarteh dak suarana betoh nikah. Kanjeng Nabi ngarteh. Ketika hewan panapa betoh ngolok salam dak Kanjeng Nabi. Ngarteh hadirin. Mana bidak hewan? Oh dak hewan napa boleh Kanjeng Nabi pan sepanapan hadis. Di antara Kanjeng Nabi ini katoman di situng saat malampa pas mangki orang buru belesaran. Kapan buru belesaran periksaan ini Kanjeng Nabi. Beda apa nih mak bah? Aban tulumban buru kakapi nggak dia. Jawab bi orang menikah. Anu kinto ya Rasulullah. Beda onta ngamuk kinto ya Rasulullah. Onta na cek gana segitu ngamuk kinto ya Rasulullah. Akhirnya ini mau onta na. Beda nengkak di saya Rasulullah. Longko entara dek konta aja. Ilang bisa abot ampun ya Rasulullah. Nih deki mana bi ientaren panjenengan deki. Napai sambung membi onta napai ketek lah tak ngate. Mun nyambung kan sapi nih kan. Pokok bahaya menintarkan ini bahaya Rasulullah. Nih ka onta naganas nih ka orang buru saja semakin. Nja tak kira kan kok tak kira lah nyala ontanya. Ientaren nang tegel ara. Kapan ientaren nang tegel ara? Kapan onta nih ka ngatela dek Rasulullah? Bendur baik onta niku berkak kencang dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan berkak dak Rasulullah, benih keng nyambeng ka Rasulullah, benih keng ngikah ka Rasulullah. Kapan dapat iya jun Rasulullah onta nika atikong, pas ceta ka onta nika isabe dak ke tanah hadirin. Sambi akili aing mata onta nika iya junan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bi Kanjeng Nabi ilas sallallahu hadirin. Onta penikah dari Sera sampai ke leer elos bi Kanjeng Nabi. Mari elos orang jauh kakak pita kok hadirin. Elos mari elos Kanjeng Nabi hati kanan dek orang si jauh nak kisah. Siapa sandi onta dia? Siapa sandi onta? Badang wacung dan kula kinto ya Rasulullah. Ya dena ngadep nikah orang sandi onta nikah. Kagak sandi onta engki ya Rasulullah. Are ontare ki purere alapor kangko, mamacul kangko. Ontare ko jambi kake palako siang hari siang malam, tak lemi pabuambu, sedengan pakan nabi kake petelat, sering tak ipakanin di kake. Apa bener ngaji ya? Tak bengal ngaleng ke Rasulullah. Engki kinto ya Rasulullah. Sengak ya, engkau motor ontare ya pak lay palako, tapi pekenyang, pakanin pa bener, pa sesuai ben lakon.
engki kinto ya Rasulullah. Pun Rasulullah kubar. Akhirnya sahabat nika asumpah hadirin. Wallahi engkau kan setia. Ontaria titipna Kanjeng Nabi. Ontari titipna Rasulullah. Engkau tak malaku ontari kia setia. Karena dia titipna Rasulullah. Ben engkau tak ngakan namun tak jela ontari ngakan. Engkau tak nginum tak jela ontari nginum. Akhir hadirin onta nika diistimewakan karena nika etete pagi bi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abang belum ada sahabat nika onta nika pakanin kelu hadirin. Nika situng tante bahwa Kanjeng Nabi ngarteh dek bahasana hewan. Patoman boleh hadirin nang situng hadis. Cerita aki. Kento hadirin situng saat Gusti Nabi nika melampah. Kapan melampah badan yang katuan. Ya Rasulullah sangku orang saya katuan. Oneng-oneng kapan itu oleh kancil hadirin saya katuan nih kancil. Kancil nih kah pangker nang situng caga senika. Pangker ternyata nih kah kancil nih kah ki buru ekole pege bi tukang buru. Orang nyari kancil buru buru nih kah kapan ekole tamparen pangker nang tok patok. Orang ini nyari boleh kancil senikah. Nika ki sabak kalau. Nika di kanan dekat Rasulullah. Kancil nika. Ya Rasulullah. Kapan itu oleh ternyata kancil hadirin. Yang tadi bi Kanjeng Nabi. Apa cil kecil bi cokatan kok cil. Jawab bi kancil. Ya Rasulullah. Tan kula epek ke bi orang ki buru ya Rasulullah. Tan kula pah epek kot kinto pah pangker tan kula kak dinto. Jawab, ya lakala semestena kakek lakala oleh halal kakek peke, jiban kakek kakan tak apa-apa. Lakala bagi nak kakek ngaji, lakala nasi kakek ngaji. Beni sekak dinto ya Rasulullah. Nika duk hur. Beni sekak dinto ya Rasulullah. Dan kula saya peke ki puru perpang nyari deeren ya Rasulullah. Pas mangken nika ya Rasulullah, kula andi anak dua, isabe nang jauh nika disah. Dan kula mangken bejana nyusoin anak dan kula si dua kinto ya Rasulullah. Lapar makan anak kula si dua nih ya Rasulullah. Nyono tolong dak panjenengan minta ki etina pada orang semika dan kula pakon buka dari talen nikah. Kula keng nyosok nasi kejak ya Rasulullah. Kula keng nyosok anak kula si dua nih ya Rasulullah. Deki mare sosoen nih kenyang kula beli boleh dak gitu. Bikan jina mitanya ki ongguan jil saya beli boleh ka kecil. Engki ya Rasulullah. Dan kula tak bengal melanggar dak ajunan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah di kanan dek orang. Sampai sandik kancil dia. Nyantur sahabat. Abdina kinto ya Rasul. Ada kancilnya andi anak dua. Setia anak dia tek dan tek nembung dia tek kancil dia. Arjeng lah bejena nyuso setia. Ada kancilnya minta akin isro minta akin eti kangko isro buka kot pekot dia. Ada ki nyoso na anak gelu dua. Deki mare nyosoen kenyang anak dia abeli boleh dena. Jawab bi orang sandi bi sahabat nika ya nyaman normal nika jawab. Ya Rasul, nika kancil Rasul. Nika beni orang nika. Nika mau dibuka cen modelang nika ya Rasulullah. Nika beni orang nika. Tapi bi Rasulullah tabaki ada dhamin, engkau sajamin ya. Engkau senangkung. Allah lah buka orang sahabat merang Rasulullah senangkung langsung tak ragu sedikit pun langsung engki ya Rasulullah buka kancil nika dari pekota bahkan kancil nika entar ajun Rasulullah. Mara entar ajun Rasulullah hadirin kancil nika matur kepada Pak ajun Rasulullah bi Rasulullah dabuin cil kala ya la sosoen anang nisar kereden te sosoen pekenyang keluanang dua je ya deki kakek beli boleh dan na cil kakek abeli engki kinto ya Rasulullah. Akhir buka kancil nika entar dek buduk saya sabek nika. Rasulullah langsung melampah. Jadi buka mari nyosoen. Kancil nika paham. Mun abeling kok ipekot boleh ben kok ibeli. Ibeli kok ada yang ibeli. Jangan kada pegak yang ibeli nika kancil nika. Akhirnya mari nyosen kenyang kancil nika abeli boleh dek tempat nika markena takut melanggar dek kejanjian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika kancil hadirin. Ka Rasulullah cek taat ama. Pa orang bentun sekadang bi Rasulullah sarwa bojeng leka pakai ngaweng celuwengan. Kala ka kancil nika hadirin iki. Kancil berkak boleh abeli dek kenang nak gelak saya pekot.
dak ka orang simikot Rasulullah pun sobung. Akhirnya pangger boleh bi orang nikah hadirin. Mare pangger calen boleh kancil nikah. Pasti kiba peleman bi orang nikah la para more mungkin lemalam kiba peleman. Kiba peleman kancil nikah. Sambil pekot pekol kiba peleman. Oneng-oneng nang tengah jalan tapangki ban Rasulullah. Tapangki ban Rasulullah, masih kancil gila jo, saya pekol jo, saya pekot jo. Akhirnya yang taren bi kusanjing Nabi. Pada sana ndak kakak nikah ni serna kanjing Nabi hadirin. Kanjing Nabi ini ni ser benih karo dak manusia, dak hewan ni kanjing Nabi ni ser. Luar biasa. Maka sampai gak bisa nang syariat Islam. Syariat aku kanjing Nabi mun nyambeli hewan senga panyambelin atau di sambeliannya kotu setajem. Haram manabi beli kalaban si tompol. Anapa? Karena manabi beli bantu di tompol, nika sake hadirin. Leer nika sake. Mun tak percaya coba sampean. Sake hadirin. Makan bi Rasulullah mun nyambeli hewan, pakon pacek tajem bah. Todi nika sejaga kapan isotok langsung pegek gerungan. Jadi sake yang tak abid. Nika belas Islam, belas kustanyin Nabi, belas syariat Islam dak hewan. Kula ban sampean mun kami juga tak kengeng kami dak ka lobeng. Bah. Bade bang lobeng pai tasraki gelem lobeng nika. Nika tak kengeng. Ya atur nang kitab nika, tak kengeng. Anapa? Karena takut ilmu lobeng nika bade bilis, bade hewan, pakai kemi tak pah ngambeng nika jaretan. Jadi bi hukum tak kengeng. Mana kami cak kami ke bang lobeng. Takut bade hewan di dalam. Nika belas Islam dak ka hewan. Pon ketika kanjeng Nabi ngolatin dak ka kancil nika heula. Saya pekot nika yen taren di kanjeng Nabi. Mereksanen ada bu kanjeng Nabi dak ka orang simikot nika, dak orang simikot. Kaum sahabat, iki kinto ya Rasulullah. Toren apa kancil sampean bi kula yo beungeunah. Bi kula yo beungeunah kancil sampean nika. Penta gula. Sahabat takerjat hadirin. Ada bu sahabat, ya Rasulullah panjenengan kasokan dak kancil dan kula kak dinto. Engki kula tero kancil sampean iyo beng nabi kula. Sahabat cek bangga nama mun abri dak Rasulullah nika, beri bareng sek kasokan bi Rasulullah. Ya Rasulullah, depan sahabat, mun panjenengan kasokan dak kancil kak dinto. Ampun dak ki obengin ya Rasulullah, parengakin nabi dan kula ya Rasulullah. Parengakin nabi dan kula dak panjenengan. Ya tore, tak usah obengin. Ongki sekalangkong mun semenika sahabat. Parengaki ibuka kancil nika bagi dak ka kusanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kancil ni kan nang iya jun Rasulullah. Kapan nang iya jun Rasulullah bi Rasulullah dabuin kancil. Kan lala intaren budung ya, budung intaren la sosoen kaki la odi ban budung jua. Intaren budung jua ni sera dentek kake. Kala la berka jak mong gua geng gula tak nambah geng nang kitab ada geng tambahan gula. Kali budin namo nasab jauh-jauh tahu kaning pekot pole. Ni tambahan gula ni gala hadin ni. La kala la intaren budung la, intaren kakila odi ban budung kala nang ban budung kala. Akhirnya kapan pas nikah hadirin kancil nikah bunga luar biasa berkah dari Gusti Kanjeng Nabi nikah berkah nikah agaya ke satak celetuk ke berkah kencang abang bunga bi Rasulullah bebas hadirin. Nikah nandaakin hadis nikah betapa lembutnya hatinya Rasulullah benika nandaki bahwa Kanjeng Nabi nikah ngarteh dak kebahasana hewan. Ngarteh dak kebahasana hewan. Pabada boleh hadirin ketatian. Nikah hewan. Nikah hewan. Samangkin dak kakaju. Situng saat hadirin, ka Rasulullah nikah lambak nikah nang Masjid Nabawi nikah. Mana bi khutbah Jumat nikah nida dak papana dak ka papana kaju korma. Jadi pada papana kaju korma nikah isabat nang masjid ibu nada ketika khutbah nongkok kan nikah kusanji Nabi ke papan kaju korma. Pada khutbah Jumat penongkok dak ke papan kaju korma nikah. Situng saat pada orang ahli mibel dari luar negeri, dari luar Madinah. Nikah orang Islam entar ke Madinah dari luar Madinah orang nikah ahli mibel. Nikah ngampung salat Jumat nang Masjid Nabawi. Kapan salat Jumat Masjid Nabawi ternyata Rasulullah kapan khutbah nikah pah ningka dak ka papan korma nikah. Nikah tekerjat aduh
Dak ya Rasulullah cak ikabaya kina mimbar bingko. Cak kebaya kina mimbar bingko iyo kere pegenaah. Maklai Rasulullah mana khutbah ongka dak mimbar dia. Akhirnya matur dak sahabat selain silakan berde Madinah. Ketina apa ki muncak bi kulai kebaya kina mimbar. Dari kaju okeran. Kangkui Rasulullah maklai Rasulullah tak nidak nang papana korma gak desa. Jawab bi sahabat engki deki ma tora dan kula da Rasulullah lasan Jumat manabi kasokan ya tore manabi kasokan ki saporan saos engki atau haki da Rasulullah kapan pada Jumat ya toraki ya Rasulullah kadento bada orang Islam kento naberaki tero abade mimbar untuk panjenengan khutbah nang Jumatan manabi panjenengan kasokan jawab bi Rasulullah ya kaifa syita iyalah dar malah sesukaan atena kasokan Rasulullah. Akhirnya ku yakin hadirin mimbar segonteng. Sesemangkin badan ng Madinah kisah. Ay cinta to Madinah, di Madinah. Ya Madinah aja ka bero do jeneng konang ro lho. Bong ka bero do jo sedikit lo depak. Repot atunging nga kaya. Pamana orang atunging bengkono orang. Aba tak tahu ke daerah kaya. Iki macam sampean. Kak di say budi na masjid anu, kapasin anu na tak tahu. Tabah ruwet nih kan. Atungi Madinah kau orang tak tahu Madinah ya ruwet ibu kau nak bero do jeneng konang nih kalau pun rocolan sampean mun tak mati nang tengah jalan depak sampean deki nih kan. Mun kebero loros lopot kebero deje dikah jadi. Pon akhir ama jati mimbar nih kan. Kapan jati mimbar nih kan sahabat nang Masjid Nabawi Masjid Madinah guys. Pertama kali Rasulullah karena pada mimbar khutbah biasa nikah dak kapapana korma nikah Rasulullah pertama kali khutbah ongke dak mimbar segonteng okeran menikah pon kapan Rasulullah ongke dak mimbar hadirin dak okeran nih dapat dak ke atas khutbah Rasulullah pah bade monye na tangisan pada bentangis sebaji bade suara tangis pada bentangis sebaji nih kesemirang menikah Rasulullah sahabat sebadan sop awalnya kemireng cak bada suara ngak puji bada suara ngak puji lama ini kan Rasulullah ambu sa khutbah sesahabat le tolian ya ini ma bada puji nangis idina dia ngara mencak pai pentun bada ni keburu kakapi jerong kong ri baleng jang bada nangis saya ketela orang kemajang sahabat di mare orang munyi tangis di mengat tangis sebaji. Ternyata Rasulullah ambu sa khutbah nang tas mimbar toron ke baba Rasulullah. Khutbah kita mari toron Rasulullah ke baba ternyata hadirin munyi na tangisan nih saya ngak baji nih kah tangis apa pana korban nih kah margen ampun tak itek bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang biasa itek ban Jumat nih kalau tak itek bi Rasulullah nangis apa pana korban nih kah margen kerong tero itek bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toron Kanjeng Nabi papana korma nikah isana pelen hadirin. Kapan papana korma nikah isana pelen sahabat semirang tangis sana baji nikah mak. Akhir tangisan nikah jan keni ada tangis nikah. Dabuna sahabat pada benak kanak nangis pai sana pelen bi embung. Bada nangis pai kalak bi embung sana pelen. Nangisnya nikah jan keni pas tada. Ternyata hadirin saya paham bu nangis nih. Papana korma nikah biar Rasulullah dabuin. Nah ini kesitung tanda Rasulullah bisa abu dabu sampai benjemadat. Setada erona nikah Rasulullah bisa abu dabu ngarteh dak papana korma dak suarana papana korma ngarteh. Nabi Sulaiman tak ngarteh nikah. Rasulullah ngarteh nikah. Biar Rasulullah dabui papana korma ara apa kaki bi nangis. Ya Rasulullah dan kula kerong teroy tidak panjenengan Rasulullah. Biasana panjenengan dan kula teh ate dan teh penjumat biasana dan kula penjumat itek teh bi panjenengan pas samangken dan kula teh itek teh bi panjenengan ongke dak kaju segenteng okeran dan kula teroy itek teh panjenengan ya Rasulullah kalak dan kula nangis jawab bi Gusti Kanjeng Nabi papan korma pele ya pele mun kakeh teroy itek teh engko etunya bi engko itina akina mimbar jo engkau nidak kakek sampai engkau tinggal lomor. Setiap khutbah engkau nidak kakek sampai engkau tinggal lomor. Tapi mun kakek terus semak benengko pagi neng swarga
maka engkau etinin bi kakek engkau nite deka mimper jongko khutbah nang mimper pele bi kakek apa kakek terus sama ben engkau iswarga apa kakek dia terus ite bi engkau nang dunia dia sampai engkau tinggal umur langsung ngejawab siapa pan kau mah kimu senika ya Rasulullah tinggal panjenengan ampun tak khutbah deka mimper kasah dan gula keng terus semak sang panjenengan pakai nang swarga terus seginto ya Rasulullah. Ini kedabun ulama hadirin kajuan di antara kajuan dunia semasuk dak ke swarga nika papana korma saya tidak bi Gusti Nabi nika kemudian papana korma nika bekal tombu nang setting dalem Gusti Kanjeng Nabi iswargaipun Allah Subhanahu wa taala. Nika mun orang cinta dak Kanjeng Nabi sampai papana korma cinta ka Kanjeng Nabi apolong ben Kanjeng Nabi mah. Napa boleh kuluban sambian umat Gusti Kanjeng Nabi asolat apa secinta dengan Kanjeng Nabi paki insyaallah man ahabbani kana ma'i fil jannati dengan Kanjeng Nabi siapa selebut kasengko kemudian berengkok nang surga moga-moga paki areng sareng amin Allahumma pon nikah situng tanda Kanjeng Nabi ngarteh dak bahasana hewan juga ngarteh dak bahasana batoh juga ngarteh dak bahasana kaju luar biasa Kanjeng Nabi nikah. Tadi coba olatin boleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tak kenal ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini keganteng luar biasa. Keganteng Nabi Yusuf ini kami ulama ibrin bandingan contoh. Ini mak lengar teguluban sambian. Aslinya bening ngak iya. Keng mak lengar teguluban sambian. Misalnya kegantengan nikah Allah Taala abadi kegantengan dua, bunter dua senika. Kegantengan nikah abadi kegantengan dua, bunter. Nikah kegantengan si dua nikah. Bunter sepertama kegantengan sepertama sebunter bentuk bunter sepertama nikah eporak epatiti dua sareng ajuna Allah seseba dari bunteran sepertama nikah ikembulin bi sekapina makhluk nikah bi sekapina manusia nikah ikembulin jadi mau pada orang bini cek ratina ngornyang nikah dari seseba nikah seseba sebunter situng nikah seseba dari seseba nikah. Mun bado orang laki gonteng atletis sabarang nikah dari seseba nikah bagian dari seseba nikah pokoknya seseba dari bunteran situng nikah ikembulin situnya nikah hadirin ikembulin situnya dari seseba padahal aciling sekadang orang bini ratin boleh cek ratin aciling orang laki genteng boleh cek genteng lah telo kesemsem telo cinta semaut yang orang padahal nikah kun karo yang seseba dari kegentengan terbunter situng saya kembulin di sekapina manusia nikah sesebang lah sesebang iba kakam manika sesebang nikah hadirin ibeki ipa situng dak ka Nabi Yusuf alaihissalam sesebang nikah ketibin bi Nabi Yusuf alaihissalam sesebang nikah kembulin bi manusia sekapina manika pai pokok genteng Nabi Yusuf nikah maiki cok sesebang ketibin nikah seseba ikembulin bila banyak orang genteng banyak orang datin hadirin pas seseba ke TV ini nggak napa genteng Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf nikah hadirin luar biasa genteng sampai Nabi Yusuf nikah perkosa abi orang bini seanya masih Siti Zulaikha nikah ngakungin neraka andi laki jangreng maturana tapi tak kuat ngetelak Nabi Yusuf wak duaan ilmu kamar ia cek azina Nabi Yusuf tak kesokan tak kok dosa akhirnya ipaksa bi Siti Zulaikha buru Nabi Yusuf dak kebeng labeng ekot teng kalambina di budi bi Siti Zulaikha hadirin buddha kalambin di budi hadirin markan Nabi Yusuf buru perkosa bi Siti Zulaikha ia cek azina bi Siti Zulaikha padahal Siti Zulaikha nikah adalah istrinya petinggi perdana menteri hadirin nang Mesir ben nikah terkenal Siti Zulaikha nikah adalah orang bini sepaling ratin sa negara Mesir waktu menikah Nabi Yusuf ia cek azina muncul gelemah ada orang ngoning nikah hadirin tapi Nabi Yusuf takut dekat Allah Subhanahu taala buru ekepong bi Siti Zulaikha ekodot kalambina alobang kalambin di budi hadirin tak gelem Nabi Yusuf ya jaga zina lain ban Yusuf bentun ayo coba Baba de Yusuf bentun ya jaga zina bi orang bini ratin sebenggalan pangajaga zina ka Yusuf sebagai bentun do mitamit pura alai panober mah lah tak kira pas tele alobeng kalambina di budi paling lah dia ada pekak ke kapi ceng kanjeng ke sadir ini saking genteng Nabi Yusuf alaihissalam
Nabi Yusuf alaihissalam setiap terpangkiban orang bini mesti minta zina orang bini ini kan. Minta zina. Tak kuat asiling Nabi Yusuf ini kan. Sampai situng saat Siti Zulaikha nyoba. Karena dikecam Siti Zulaikha ini kepulan lebur deka anak angkat Nabi Yusuf ini kan anak angkat nih. Ya kecam orang apa juga pipah lebur ke anak angkat. Jadi budak si cam ngecam nih ke bagian bini na pejabat-pejabat. Panggil bi Siti Zulaikha. Panggil dak katelum Siti Zulaikha. Pacicir reng bini ni ka kapi, pacicir pasiadang ni ka tung situng ni ka beriin apel, beriin todi, beriin apel, beriin todi, beriin apel, beriin todi. Kapan lah kena kapi apel bentodi per situng orang, situng apel bentodi situng. Bi Siti Zulaikha ya tore deer kombi apel lah. Langsung kombi apel ni. Kapan waktu kombi apel Nabi Yusuf itikanin bi Siti Zulaikha, Yusuf jajal kaki lebat ya ada ngereng bini je sing ngombe apel je. Keng lebat Nabi Yusuf hadirin. Tak nang keng lebat. Kapan reng bini ni ka ngatela dak kemo Nabi Yusuf hadirin. Kalau paen apel ni ka ma ngombe apel tapi mata na ciling dak ka Nabi Yusuf. Di budin kapan ciling beni apel sa kombi tanang kombi hadirin. Tak keres saking genteng Nabi Yusuf. Ini luar biasa. Sampai setiap Nabi Yusuf ni kata pangki ben orang bini, setuju orang bini ni minta zina. Yusuf kok kapolong tedung biar ke Yusuf, atau wala tor Yusuf kula kapolong tedung bi sampean Yusuf ni. Mesti. Ni kan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhir Nabi Yusuf alaihissalam doa dekat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mumpaka pireng bini sabani ka minta zina din budi na kula taladuk cukan gitu pangeran. Dan kula maksiat cukan da ajunan. Dan kula takut da ajunan. Mungkin tempeng sepenuhnya ke pangeran. Dan kula nyok ona masuk penjara pangeran. Mak dan kula apesa ben orang bini. Mak tak ngelak ngatela reng bini mak tak ngatela dan kula gitu pangeran. Tempeng sepenuhnya penjara lebih bagus dan kula pangeran. Nyok on masuk penjara hadirin. Akhirnya yatinin bi Allah taala dibunuh Nabi Yusuf ni kan masuk penjara tanpa ada kesalahan sedikit pun. Masuk penjara Nabi Yusuf ni kan. Markana polan penatum ben reng bini lebur kakapi minta zina kakapi. Dari mau Yusuf gitu. Kira-kira mau pun datang reng bini lebur kesambian. Kapan temu reng bini pah nyok na pangeran do pangeran mungkin senika gula taro nyok na masuk penjara orang bini pah lebur kapi lah tak kira mak tak kira nikah. Jangan seteroi ke lebur reng bini teroi pong reng bini mang ketela melebulu perindu padahal bulu perindu na kaya kalakal bidu kon lagi sah jadi niki. Beli kau. Kapan culit taki cak kau ti kepong malah pesoen mak iki. Seteroi kepong rembini jalo nyari rat syarat. Nabi Yusuf bar kene kepong rembini jalo nyon masuk penjara. Ini kegentengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nikah seseba dari kegentengan ni kada. Paling akidah ke Nabi Yusuf. Seseba dari buntar situng ni kan paling akidah ke Nabi Yusuf. Lah samangkian ka di buntar situng ni kakak kam ni ke buntar situng ni kan. Sebuntar sesitung setak wang luang ni kah hadirin. Kegentengan sebuntar situng setak wang luang ni kah. Bi Allah Subhanahu wa taala parengaki dak ka kusta Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi ni ka jauh hadirin lebih ganteng tempeng Nabi Yusuf alaihissalam. Jauh lebih ganteng. Loh, mula kar gantengan Kanjing Nabi ki abi patada reng ngaca ka zina ka Kanjing Nabi ki. Muka Nabi Yusuf ning sesebek ni ka bila banyak reng minta zina. Muka Kanjing Nabi seandi situng sebulat bagi ka kapi bi tada reng minta zina ada Kanjing Nabi. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kanjing Nabi nikah selain paring kegentengan seluar biasa sareng ajunan Allah, Kanjing Nabi nikah paringin haibah bi Allah Subhanahu wa taala, kewibawaan yang luar biasa. Orang ni ketodus bila terpangkiban Rasulullah. Sengke orang bini ni kata bengal sepahandi kertek terwazina ban Rasulullah markana todus dak ka Kanjing Nabi. Karena Kanjing Nabi ni ngagungin haibah ngalebiin dari kegenteng na Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bini ni kapan Nabi terpangkiban Rasulullah ni hadirin pada sahabat bini ada bu nang kitab. Dan kula mentapangkiban Rasulullah, kula langsung cek cinta na ka Rasulullah. Kula cek luar biasa na cinta ngalebiin dak kasih selain. Keng cinta kula dak ka Rasulullah, benih cinta syahwat, benih cinta tero ingat laki bini, benih keng tero kapolong tedung bi Rasulullah, benih cinta syahwat, cinta na kula dak Rasulullah pada ben cinta na anak dak ka orang tua. Cinta na ni pada ben cinta dak ka orang tua kan. Benih cinta syahwat
Bani cinta apa minta perkosa sini buntan. Nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Kanjeng Nabi nikah. Mun jalan melampah hadirin ondem norok bunte. Mun melampah. Beles Rasulullah ini luar biasa. Nah, sampai Rasulullah ini ada abu belas ada ke umat nih kah? Belas ada ke umat. Sampai Rasulullah ada abu syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Tang pertolongan bingko ibe kieu ketang umat seala kudu sarajur wah. Oh hebat nih kah? Bi Rasulullah ilong molongakin syafaat. Napa syafaat nih kah? Syafaat nih cak Arab. Cak maturana pertolongan. Sampian ajeng masuk neraka, bi Rasulullah itolongin, dibudina sampian tak masuk neraka, beli sampian masuk surga. Ini syafaatnya mana? Makan mun orang ngadunging, doa, ya Allah, muka-muka kenging syafaat kanjeng Nabi. Pertolongan, cak maturana ke pertolongan syafaat nika. Benih syafaat sing arek di timur negeri sama nika. Benih nyaman orang. Nah, nika hadirin. Rasulullah adabu tang pertolongan bingko setelah kare ilong bolong syafaat dia budian bingko ibe kieu ka orang tang umat seala kudu saraja orang-orang seala kudu saraja jo bingko baki tolong nekan kuy tak masuk neraka orang si nyabung no minuman orang si tampurat leng-leng kapi bingko itolong na baki makle tak masuk neraka amin Allahumma wah masih nyaman bidatur kana mungkin gelu ke dingaki cak mulai nikah siapa mulai pertengahan deh nikah bisa gagal paham jangan mungkin ada yang gagal paham nih kun sampai sini kapi orang-orang salah kudu saraja jo bingko budian ibadina syafaati ila ahli al-kaba'ir min ummati tang pertolongan paki iba kidak orang sandi susaraja jo boge sandi susaraja bingko tolong nak kapi keng sayang hadirin badamin ummati nani kelam tang pertolongan iba kidak orang ahli susaraja dari tang umat nih kalau sayang anang nikah. Jadi pertolongan nih kemudian syafaat nih iba kida orang setu saraja tapi umat kanjeng Nabi serepot hadirin serepot seiya aku umat kanjeng Nabi ini kada seruat mumpah beda orang ngalako dosa pah budian entar ke Rasulullah ya Rasulullah dan kula nikah lah jelas masuk neraka Rasulullah kula nyon tolong dak panjenengan nyon syafaat ya Rasulullah jaban panjenengan syafaat bagi dak orang seraja dosa dan kula raja dosa kinto ya Rasulullah pabi Rasulullah dabuin kapan yolatin pakai kiji menitang umat kaki tang umat tak ngak kaki ya muan aja terak tang umat kaki je petang bulurak yang ngaji benih tang umat kaki nyebang pah kak kamaan nikah hadirin iki mungkin bi Rasulullah iya kaki tang umat iya aku bi Rasulullah dadi umat ampun beres nikah mau lebih bos nikah pon ida buin tang umat beres nikah maka bi Rasulullah bagi kullu ummati yadkhulunal jannah sakap binatang umat budian masuk surga kakapi kengko tu ya ko umat lah ini kasi ya ko umat ni kada melarat ni ka maka na kurban sampean amoloten abada kini ka ni kakangkui paki arben iya ko umat takus de kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi ni kan nolong hati sampai mun orang se kecintain bi kanjing Nabi mulai se cabudnya begisah hadirin kanjing Nabi hadir badai seti mesen dek ke malaikat Azrail tukang cabutnya apa pesan malaikat anika orang gula malaikat tengah nyebut cete paking tak gereta laonan nika orang gula malaikat takut ke Rasulullah hadirin todo Rasulullah membir Rasulullah pakon laon